أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البرة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لمو أم بألفو كبركة علي كصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كأننا على يا ربي على كم نسألهم كأنغا جمانا فمو منو يوسنتا كسير نو يانغا منسر مينا بدينا كو أنيلا دلكو كنا نبني ديرا ألدما أكنا أنغا بريم منسر أوجورفا كفرا أنغا منسر كا منسر ميني جمانا أيوا كونو كو بلجلين نو يا كوبدا كو أكالفلم ميما أني منسر فون فنا بكنا إنغايا أنا أنغا ما بامنو ننا ka bele jelen do kira mantoya la ka befo dakuman kel ka ngam maw noy famille fondatrice o anja tigubi angalla da tigubu du ku bonye abe kuma ina o kuma tigubu be kene kaya akagele anga kuma bamananga na nama kuma inzarula o yesmano na kam ho ka kuma sumana ibonye be kuma ka kuma ka bonye sigi kata ndoke animburake aninde nonke anin karamo anga sherifu Sharif Osman Madan Hay okuma belajele mbonye be kumana anya jira ka foko bi fami nyato an farla nyogon ka bi nyumendo an farla nyogon ka ka da ka on ga jamana nyeshine be ko mabi ko mun ni kungo jorona ko kumbe o ko mun fana na todo o yo jorona ko an farla be nyogon ka kuma kambe bedda jamana ngono mawma ni jamana yerewulo dende yiye o hamibila o ye ben ani sigi ka ke herela o kuma min be se na jamana ko kuma an go bi ko ka almami wele ka dina nyamo wele ka dambetigi wele an ga fara nyogonka ka hakili jakabo an joro ka kan ka ke meye ni bara ina parce que bara mindo an maganka an sigi ka fo ko moye an sendo ala wal ma mo ma an sendo ala o maganka ke ay fente jamana ngono ka an sembole be mina jango ayena akasigi akabe akake kilinyi o kuma tse ka fo kwa ndata nga anga kan sigi ambe komi nguna no e dinai obe ambla sra anga dwala don tugo me na beke anga dina ma here ya be kanga jamana ma here ya be kanga faso ma here hakli jakabo kunu fara nyonga fana ambe na nyeshi komi ma o ye election yi abe delika ke jamana ngono nga min na to do abe ke la halayam ngono election ma delika ke jamana ngono ka jamana to o la halayal o ba to ale kitugo ani to kitugo tikeli parce que dinya ma bele delin kuma na be farla nyon ka kuma kan min fo yedmei ninde malika examen de sortie nini nyana o koroye ka fo ko degun ala ya anyuma bwala ngana manye ala kan kishika kulu wala uba tando anu che na manye femani imam ye jamana din ko jamana yi ashini hamibila yere bo don e de se ka sigi o ko inga ke ki data la isentala imago tala e don jamana yi kungoyi o de la bi sigi me anya ma wele ma mu ye ma famele wi experu do hadamade ya yere benyoya o betla tugomi ka ulu tigu wele mi te anyere wi o dina tigu la datigu aw bi se ka dado ben ani kutu nyom tala jamana kono ni sira munye na be ke sawabai ay bla sira angu me aw fanada o dala ni professeur Abdoulaye Salwi aleka ma do la fando be ya kanyi kama ka me mawreda donu la kira ya ka sahaba do wili ako isi ka qur'ana kala ngalame ako kira ma be qur'ana kala qur'ana imbe jigi edeka ako mba fe ka me dawer la minte ni okuma kuma ube an fana ba fe ka me dawer wula ka ambla sara ka fani aya kita na be fa min do an go fana ta faranta min ni election koy an be election an ba famu dron ibitay fengani bi bolo ibito do irni kono abana an ka don tay wi mais akaka ite min famu min ba don anyini ga ka finya an ga dina yo de fanya fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ahla dhikr fambedo min ba don de kudu yani fi thaqafa fi siyasa fi ma adri kullu li ahli abele gele na do ma de do ma shite min ba bedo okuma kam o mawnyinga ma be ambulo
an yɛrɛ do nga ala ye nin doni in kalifa la a b'a dɔn a expert de an y'a wele a baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen o fana ye expert ye diɲɛ maaw b'a wele pour que a ka u sɔn o doni na o ye docteur Mamadou Jamutene ani général Chaka Sangare. Élection yɛrɛ ye fɛn min ye u k'o fɔ an ɲɛna an k'o dɔn fɔlɔ an k'a faamu a mécanisme a processus yɛrɛ ye jumɛn ye que jamanaden ka kan ka nin bɛɛ faamu ka kan ka nin bɛɛ dɔn silamɛ ma kan ka foyi kɛ i kun fɛ an ka den na kumakan fɔlɔ min jiginna kɔnɔ o ye iqra k'i ka kalan o de dira Alakira maa anw ma kan ka kɛ maaw ye minnu bɛ kunfɛ ko kɛ non an ye umma ye min ala y'a nɔrɔ ni lɔnni de an bɛ don ko min na an ka kan k'a ɲɛdɔn an k'o kuma u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a ɲɛdɔn o ye a dalilu don fɛn wɛrɛ min bɛ yen o ye défi ye a bɛ jamana in bɛɛ kun kan nin fɛn fila de ye défi belebele ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ko maliyɛn ɔhɔ jugu nana an bɛ se ka marifaw ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka jugu gɛn o ye ko wɛrɛ ye nka a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jɔn tɛ se k'o dilan n'a yɛrɛ cɛ o de ye dialogue et réconciliation an yɛrɛ dama o min filɛ nin ye gouvernement ye kulu dilan ko kulu in ka baara ye nka anw b'a dɔn kulu in a kelen tɛ se ka jamana in foyi dilan o kuma wajibi de don jamanadenya yɛrɛ la anw ka jɛ n'a ye kulu in an ka k'a sen an ka k'a bolo an ka k'a hakili ye yɔrɔ la ani fɛnw na an jɔyɔrɔ bɛ fɛn minnu n'i ma fɔ an ɲɛna an ma wele a la an fana t'a la i b'i ka jamana de kɔnɔ i ye silamɛ ye i ye dilanlikɛla ye fɛn o fɛn n'i bɛ se k'a kɛ pour que k'a dilan a kɛ ni ala sɔnna o baara in an y'a fɔ cogo min an b'an sen don o la pour que jamana in ka se ka bɛn jamana in ka se ka lafiya parce que n'a fɔra maliyɛnw ye ko aw yɛrɛ dɛsɛra ka bɛn o ye kumasuli de ye anw ka jamana in ye danbe jamana ye diinɛ jamana de don anw ka balimaya tasuma ma deli ka don an ni ɲɔgɔn cɛ abada ma wɛrɛ ka na don an ni ɲɔgɔn cɛ o ma kɛ o bin de kɛra anw ka mɔgɔ wɛrɛw nana u y'o tigilamɔgɔw fɛ mais an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o sigi ka fɔ n dalen b'a la k'a fɔ an b'o kɛ wa a bɛ dilan min ye élection ko an ŋunugannakaw caman fɔra a fɛn dɔw bɛ yen n'an bɛ kɛnɛ ka fɔ an k'o fɔ o ka jɛya mɔgɔw k'o faamu tiɲɛ don an da donna élection ko la anw tɛ se k'a fɔ ko an da ma don o la pas se dérober non nous assumons hɔrɔnya de ye i bɛ min kɛ tu l'assumes n y'a fɔ ɔhɔ n y'a fɔ ni n m'a fɔ n b'a fɔ ɔhɔ n m'a fɔ ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n m'a fɔ nka ni n y'a fɔ ni diɲɛ bɛ wuli n y'a fɔ a ka ɲi mabda ka kɛ hadamaden n'i ye min fɔ i y'a fɔ n'i m'a fɔ fana a banna élection ko an da b'a la fo a caman kɛ an da b'a la kulu min bɛ yen n'olu bɛ élection in k'a kɔlɔsi k'a lajɛ a ko in ka fɛn in ka kɛ a ka jɛya ten za ni maa min bɛna sigi jamana in kunna i ka sigi a kunna ni barika ye parce que ni maa min sigira ni yuruku ni sonyɛni ni janfa ni n t'a sidɔn ye e tɛ sigi fanga kunna o ka kɛ fanga barikama ye o laban cogo fana tɛ ɲɛ o tuma ko in ka kɛ jɛlenya la jamanadenw enfin n'u ye maa min le peuple souverain du Mali n'o ko maa min ma o de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye a ka k'o ye ten anw dɔ la kelen o de ye o kulu in ɲɛmɔgɔ ye o tuma o kɔrɔ ye k'a fɔ ko anw da b'a la an b'a fɛ a ka kɛ a ka ɲɛ an b'a fɛ défi wɛrɛ bɛ o ka relever o ye jumɛn ye taux de participation anw ka jamana tuma o tuma ni sigi kɛra ni maa 100 de votera ka kan ka voter i bɛ taa sɔrɔ maa 25 30 o y'a cayalen ye sonyani b'o la kalabakalaba b'o la fɛn bɛɛ lajɛlen b'o la kɔrɔ ye n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ min bɛ sigi o bɛ sigi ni hakɛ min ye a jɛlen yɛrɛ pasi ma d'a la n'a bɛ tɛmɛ 10% an ko o man ɲi parce que diɲɛ sigilen bɛ ka an lajɛ ɲinan an bɛna kɛ cogo di fanga min bɛna sigi pour que a ka kɛ fanga yɛrɛ wolo ye a ka kɛ fanga halala ye fo jamanaden caman k'a yira k'a fɔ ko n b'a la o de ye taux de participation anw ka parti politique u b'u se k'o kɛ mais anw de bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kalan an b'a dɔn n'an y'a to u dama ma an m'an da don a la k'a fɔ mɔgɔw ye a ye wuli a ye voter o fana ye fasodenya ye wa parce que le bon citoyen c'est aussi le bon religieux n'an m'o kɛ a ka ca ala fɛ n'an ye ko in kɛ ko bɔnsan ye ko fu ye an m'an da don a la an y'a lagosi ni ala ma jan kɛ mɔgɔ min bɛ bɔ o bɛ dɔgɔya o fana bɛ tila ka na anw ka jamana lagosi o de la anw ko a ka fɔ mɔgɔw ye u k'u enrôler a ka fɔ mɔgɔw ye u ka voter nga ka fɔ haut conseil islamique a labɛnnen don k'a bɛna i bolo ɲɛsin dɔ de ma ko silamɛw haut conseil de ko ten nin kaari a ye voter a ye o kuma tɛ yen o kɔni bɛɛ k'o bɔ i kun nka silamɛw ye hɔrɔnw ye silamɛw ils sont suffisamment responsables pour que u k'a dɔn u ka vote u b'a di maa min ma o ma besoin mɔgɔ k'a f'u ye a ye taa kaari fɛ a ye taa kaari fɛ non ils sont suffisamment majeurs
o be jamana kono ko kera jamana ngono ba bedon mahoma be jamana ngono ba bedon mahoma be fambi nyinu a bedon ndu okuma o besoin do ko mo de ka fu ya eta karifia ou bien ta karifia non mais ou ka bo pour que participation ka élever c'est un défi que le Mali doit relever et on doit le relever ensemble mi me faut mo wiye nyere la mbe delika fu nga kuma wula mbo fo je profite de l'occasion pour le dire le désintégrisme ne marche pas dans ce pays. L'intégrisme religieux ne marche pas. Mais l'intégrisme laïque aussi ne marche pas. L'intégrisme religieux, c'est de penser que sans la religion, rien n'existe. Non, non, non et non et non. Mais pensez aussi dans un pays où on est 100% croyant que dans ce pays, on peut faire l'État sans la religion. Non, ça aussi ça ne marche pas. Si c'est cela, il ne fallait pas certainement fêter. Il ne faut pas férier le dimanche, il ne faut pas fêter le Mauloud, il ne faut pas fêter Al-Eid al-Fitr, il ne faut pas fêter le Pâques, il ne faut pas fêter. Tout ça là c'est religion. Vous ne pouvez pas faire ça et dire que vous n'êtes pas impliqué dans la religion. Non, 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 non. Je dis bien non. La bonne intelligence, c'est de trouver le juste milieu. Prendre en compte tout ce qui est positif dans nos valeurs, dans nos religions, pour ensemble construire notre pays. Ce n'est pas en vouloir éliminer l'autre, le mettre à l'écart. C'est ça qui crée des frustrations. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas intelligent. Comment Kanyina Allah halibi Allah kan ben sawa ba. Anga demana Allah ka tang. Allah anga demana Allah ka Allah. Nye min fo akmal laban oye maye min le plaina duru le manga demana mauka fam ni hakli ka fam yai kana fam ni dusu ka fam yai anya hakli mawdi ma bi se ka dusu nyedu ma bi se ka kurukuto abe kuma wate be mayre prote ka fo ki dugu non oye nye talaw ni adamadiya talaw ni non odela Allah subhanahu wa ta'ala ko la yu'akhidukum Allah bil laghwi fi aymanikum ibse ki kale refendo la ka toro ati dusu kun naw ma kana ma mine ni kuma damayeti kuma beke kulute je kulute jete kuma te mina o ya hada ya talai ni kuma kera an yere u pe o te ko vrai ko aka fam mi au conseil ka congrès ko janvier kalo 31 janvier au conseil mandat ko kanka pa sanu che an kanka congrès ke Mahoma dabe congrès ko la an yishira appela gidin kilin maka ko kuma bara in ka dam anya la bem bela gidin ke porque 31 janvier be se domi o ka soro bureau kura aussi bebo do machite au conseil kono kula ni to kalam munu daba kuma na do be ne wula ka se do manye do wele anga sigi anga laje ko imse ka dla haklimaya ni benna ko sano ka ken wula ka ta se anga makrobauma na we famille fondatrice ne nu sigira ngomna congrès keni ala so ko ne mako a angon baye to gomna congrès kana keni wati ngage waya ko ake na makembe sran ke balen fanata aka ko kanata wulu kodol nyafu yo usigile ko non kanake ngono fente bala ni ala so parce que kelek se ka bala ni ala so kambe nenu ko badla ne jenenu o ko inga ke pour ka kadla kele kana ke dron nya fuye usigile ngo billahi wa kitab ni adlali ne diko ka bwala ore ka do o de ba to ko islamo bi se ka ke kele te kala wa mboto nya fuye anya ya maria di région bela dilena nenu manyon fa mala ko kuma se anya to etal ko kuma ndara nya ya maria di ngo bureau yoro ka de nouvelle sana mbina se aywa koyu kaunto la jamana na do la la werela min gelera wulila ka se bureau la ka ta ko bureau la ka wele ka mo wele ka ansi ka konya na ko lube halibi bu kuma kanga anga ko into folo jamana ka nyama note vraiment jamana mo gote bi anga ta do ko la mi wata do mangam se ka bwala ko ne dalemba la mangante kala tugo ulu madala tende ko kuma anga tu mi wati ka te ko bashte na ko te nyame ngangele se ka décision ta ni au conseil organe sababe wele ka funya na aywa duguli nana oye kuma kan min fo oye ni aw ko tugudi o ya soro ne ni président de la république ni waye dungu ndangwa ma bina congrès ke o congrès ni watina bisa koro ango ne kon be min na fa yende me bali make ni ala so problème ta la o ne fait parce que ne nyeta la ka ko on ta sigi ko se ka be kula non mo fana be ko inta temne to ko na antete wallahi antete dugu ya tan ni nyonje kele tan ni nyonje faden ya dugu tan ni nyonje o teyi
mais nous sommes démocratiques. Ni on a couple tout ma ke kilinye be ka fo komba famu ni pamu to la oni kari u be nyona we kilinye wa. Il faut que mo ko pamu u ka son ma fana ka son ma. Donc benkera ka kwanga wuli polo en attendant état d'urgence tara no wula wati mi amba ambe dati wore laje. Ambe no de ka ni communiquer sebe ka bla OFM la ka fo kuma région ni yoro munumbe nous be ka u ka bureau renouveler u ka jo jusqu'à nouvel ordre. Voilà ce qui se passe. Maintenant ambe sigini au état d'urgence bana on convoque les instances ambe dati wore fo dati mini élection se ka kono mais il y a pas de problème. Mais ni ma wore fana minko ko non aller ta famuti akake ni to c'est son droit. Son droit. Quand se ka fo ko ti le mo fana ka opinion emi ka to fo non. Il faut que ango fana bo diela nyani fota nga famuya ni anya fota anya instancier bolo fara ware be o fana be ko ina o ya dira ka fo non neta famute ne ka vision ni mais alors c'est son droit mais peut-être procédure ni ke tout là on sait qu'a faire quoi mais ça n'a pas sur la place publique on peut nous-mêmes anga débattre anga bien la polo ou bien anga na bien peut-être ni mo obse ko procédure mais ka quoi que la mo est mis fois ana poli manka anga na mi reblo là pas parce que nya ka gele ko nya tigia te ko nya nabe mawre kungangu fo mais ni nedo o kana fo non te nya tigia nya jede salaire droit o ka fo amma famuti anya famuta voilà mais oli kele ni manga ni mo ba ka ko inta ka sama ka bla yoro na to yoro la amma ni bela jele fe be ka famuti ka be do kira mo la anga ni ko nunu ka jisma do aka anga anyini ala fa anga jamana aka basigi amme ko munu ke anamina ko munu ke angu kella fiya ni here ni basigi la o de amma nyuma yi ka ya fanyi ni bela jele fe aka to be ni ka sallallahu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillah amma barakada alai قال فوق والإمام كصلي على كراك صلى الله عليه وسلم كسلام بلاد الفوق بارين دورمتو وكفوليك كدووك كمولبلا من ماملو أنياك بابا بلاد الفوق صومدين أم بدوودك كمغوفو أنغا غورما فوق أنغا مينستر وفو مينستر مينا بدينا كو كونيكونا ambe bara minna wujoyro bayrala kera ande men bayi pour que ambe bara min nabi o bara inga seka sabata amul kuma wajibi do angu kerengere mi foli ambar ke nyondo anko ke nyondo amani na la fa ala kan nu sabati ko no bara la foli be nyeshi ankara mawma ka nyeshi anga dina nyamawma ka foli halibi ka nyeshi mawma anyama munu wile ukana amblasra no ye anga conférence yo cher la ye an édifier no ye ka hakli dam ka haklu bulu daile ka ko chama vamo angu de commune donc mbe sinzi professeur Sall asinzra kuma doka kuma ye chen o ye an yere ka jamana sharia munun be ka mara o sharia nunu madola adombaliya ba to ko chama be ke sababu ye ka yere ni fanga bla nyona mo an ga kan ga nyini ka don fanga fana ka kanga fere ke anga don ni ba fa citoyen nyuma zoro ka faso de nyuma zoro faso kungango ye mi ibo nyefa nyana ka fam ma fam yale ne be ko nyuma ga rabuka talidu al mar'u adu lima jahil ima fa min don ita koro don ka chala ibe bulo dugu yala halno ye nyuma ko ni ye famu ni dala sona amba laje ka sigi wara wulabe ke tugo wara wula mumba to jamana yere abetama bolo munun ga angu don an ga jamana sharia wi munye angu don an ga institution munun be jamana munun kono be fem munun ke jamana den ko don jamana tse ka ta tanke afangele be fofo fangele be tama au tse ka nyon fam pour aller vite il faut aller ensemble pour ga anga ta am il faut ka ambe de ka wuli nyon mais ni do taraka do toy atenye ibe min don ani be min famu ne to don no to famu aka chala na wule ta kanto o de yake an ga jamana nuna ko caman bala a big gele alhamdulillah ka fo an ga kuma do fe jamana in a klalen do tlaflay o tlaflay passerelle min ba to u be gere nyona jamana ala ya kalfa mamun no ulu ka kan ko intelligence ni o feren ni o dabalitike abebla an guna amun ye garibu kalange ka fo mawma ni nazara kalandike ete dina modo e magangi dadu dina ko erela o ya an ga famuye o ulu fana ka famuye me mawma ni ya an ga kalange jamana ko ere ina manga biske ita fam difficilement o tigla mo be se ka nyon soro andun condamner lendo ka fara nyon ga pour que jamana ka wuli ni jamakulu flama nyon famu jama bitami on ira nulle part
donc o feerew n'o dabaliw kɔni wajibi do o de ka faamu anw ka faamu maa min ye nin kalan in kɛ o bɛ diinɛ in faamu a bɛ diinɛ in baara a bɛ kɛ diinɛ in cɛba dɔ ye o tɔ kelenw fana k'a faamu maa minnu ye kalandɔ in kɛ olu bɛ se ka jamana faamu ka jamana baara kɛ ka jamana k'a sabati il va falloir que o passerelle ka sɔrɔ pour que barrière incompréhension min bɛ mɔgɔw cɛ o ka bɔ yen o de la an y'a ɲini experts ka bɔ olu fan fɛ u ka na anw éclairer u ka na sigi an ka jama la olu ka faamuya n'u ka compréhension ye min ye nin ko in na u k'o fɔ an ɲɛna c'est fait de façon délibérée pour que an ka a faamu n'o tɛ a ka gɛlɛn anw ka kuluw la i ka taa sɔrɔ an ka conférence maa wɛrɛ b'a animé min t'an yɛrɛ mais il faut que anw ka faamu maa wɛrɛ ye an mago b'o ta la o de b'a to faamuya bɛ kɛ kow la jamana bɛ se ka wuli jamana bɛ se ka faamuya jamana bɛ se ka taa n'o tɛ ni hadamadenw ma ɲɔgɔn faamu u tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o ɲɔgɔn faamu ye wajibi de ye hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o ye wajibi de ye fɛn min b'a kɛ o ye kuma ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi hali bi o kuma ɲɔgɔnya ye ala k'a sabati jamana kɔnɔ baara minnu kɛra ala k'u sabati jamana a ɲɛsinnen bɛ ko min ma se bɛ ala de ye k'a nɔgɔya ya rabbi ala k'a bɛɛ nɔgɔya ya rabbi ala k'a bɛɛ nɔgɔya an b'a fɔ résolution y'a fɔ an b'a fɔ jamana ka réconcilier mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ u ka kɛ kelen ye anw ka baara kɔrɔ don hali bi an b'o baara in na wa an labɛnnen don ko n'an bɛ se k'a kɛ pour que k'o baara in consolider ni ala sɔnna an b'o kɛwale ni ala sɔnna inchallah min ye élection ye hakila an ka alimamiw n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ considérer k'a fɔ k'i ye ciden de ye kuma minnu fɔra ka t'u lase ko ɲuman maaw k'u intéressé u k'a dɔn élection diinɛ tana tɛ i faso kunkanko i bɛ sigi yɔrɔ min k'i ka hadamadenya kɛ yɔrɔ min k'i ka diɲɛ n'i ka lahara labɛn yɔrɔ min ko min b'o kun kan o ka kan ka k'i ko ye maa min bɛ bila o ko kunna n'i ma dɛsɛ i b'a ɲini ala fɛ o ka kɛ maa kunnandi ni maa kunnandi bilala ko kunna ko in bɛ kɛ ko kunnandi kuma ka i sen don o la pour que a ka kɛ ka ɲɛ ka i sen don o la pour que jama caman k'o kɛ a ka kɛ wasa ye faso la anw hakilila k'a fɔ k'o ma kan ka kɛ kojugu ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw lafaamuya a ka kan ka kɛ kɛcogo min k'a ɲini maaw fɛ dusukunw ka salo an ka yafa ɲɔgɔn ma yan y'an ka jamana de y'an faso don n'a kalayara a bɛ kalaya anw de n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de n'a jɛngɛna a bɛ jɛngɛ anw de wa ala y'a latigɛ bi cɛ minnu bɛ yan n'u bɛ yan kunkanko fɔ o ye anw de an ka ɲini ala fɛ ala kana tiɲɛ an bolo ya rabbi ala kana tiɲɛ an bolo ya rabbi ala kana tiɲɛ an bolo an garijɛgɛ n'an ni yɔrɔ de kɛra nin waati ni ala ye waati min d'i ma o de y'i ta ye ni ko min b'o kɔnɔ o ye harijɛgɛ ye an ka kan k'an cɛsiri pour que nin waati a ka tɛmɛ an ka jamana kan ni hɛrɛ ye ani basigi an b'a ɲini ala fɛ élection in ala k'a kɛ hakilisigi la ala k'a kɛ hakilisigi la ala k'a kɛ lafiya la hali bi k'an karamɔgɔw fo minnu bɔra région na région mɔgɔw ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ don delila k'a fɔ kuma tɛmɛnenw na an bɛ segin les vrais résistants minnu yɛrɛ y'u jɔ o ye minnu tora kɔrɔ ko in duurula k'u to yen a bɛ ɲɛnabɔ k'u sigilen to yen ni foli ka kan ka kɛ jamana in na foli ka kan ka kɛrɛnkɛrɛn n'u an b'u fo hali bi ka sabali n'u ka muɲu la k'u jija ka population wele yafa ɲɔgɔn ma ala ye maaw tanu maa minnu ye yafamaw ye maa min bɛ dimi kun dimi ala k'o k'an ka barisa n'i y'a bɔ i yɛrɛ la i bɛ taa dɔn maa wɛrɛ de la n'i y'a dɔn maa la hali bi a ma bɔ i y'a dɔn min na o y'i balima ye i sigiɲɔgɔn don i k'o kɛ ɲɔgɔn don nka ni dimi bɔr'i la n'a donn'o la a ma bɔ i la o de la sariya y'a ɲini an fɛ ko an ka kun i yɛrɛ k'a digérer a ka to i la kana bɔ i la ka taa don maa wɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka duman d'an ma an ka jamana ala k'a sabati an ka jamana ala k'a hɛrɛ caya alimamiw kana ɲina an dɔ to dɔ samiya la laada don ni samiya surunyana an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ ka salatul istisqaw kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka ji ɲuman d'an ma hali bi bɛɛ k'i hakili to o la duwawu ka kɛ ni ala y'a latigɛ don min k'an bɛnna kan ka don fɔ an b'a ɲini jamana bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ jango ala na hinɛ an na ya rabbi ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na an bɛ duwawu kɛ bɛɛ ye ala ka bɛɛ lajɛlen segi so hɛrɛ la ala ka ko in kuncɛ hɛrɛ la ala ka waati wɛrɛ jira an na sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin nga commission min n'olu ye nin baara in kɛ ka u cɛsiri su ni tile pour que nin ko in ka kɛ a man kan ne ka tila kuma na pewu ka jama labila ni ma foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin u ma u ye min kɛ faso baara don diinɛ baara don u y'a k'u yɛrɛ de ye nka u ni foli ka kan ala ka n'u sara hɛrɛ salamu